You know, when I first climbed this mountain above the fog, I thought to myself, now here is a metaphor worth taking in. You've entered a place of clarity, understanding, peace. While you're here in Acadia, Synthkind welcomes you as long as you welcome us. What are you? I told you. I'm the old synth on the mountain. I know the plastic skin and tubes out the back can be unsettling, but I want to ask you to look past that. Tell me why you're here and I'll try to help you.
I came here looking for Kasumi Nakano. Really? I'm impressed. Few would brave the kind of journey you've had for the sake of someone else. Kasumi is here. She's safe and unharmed, and you're free to see her if you'd like. Before you do, though, tell me, do you think Kasumi is a synth? Why? Because she came here with that very question, and the answer changes every part of her world. None of us take this transition lightly. She's facing the possibility of her entire life being a lie, that someone stripped her very identity from her and made her into something she isn't. I want you to understand that before you see her. She has a chance here to live as a synth, not hiding, not pretending to be something else. One more question, if you'll indulge me. You're here for Kasumi, but I suspect there could be another reason you came to us. Tell me, are you a synth? I'm a human being, not a synth. Are you sure? I don't mean to question you, but what's the first memory you have? I was with my husband. We were getting ready for the day. I had to take care of my son, Sean. And... well, lots happened since then. But no memories before then? No childhood? Your first best friend? Your first kiss? That's usually a sign. Data is easy to migrate, but feelings, that's a hard thing to transfer into another mind. Isn't it funny how a memory can feel like a whole different reality? People, places, even sounds and colors can change. Or someone else has changed them. I won't lie to you. There will always be other explanations. Trauma, disease, the background radiation. They all take their toll on the mind. But I can promise you that you will be accepted here. Whatever you decide is... Halo, o Jezu, teraz jest podwójnie. Halo, o Jezu, teraz jest podwójnie. Halo, o Jezu. Może teraz? Nie.
Halo? Co jest?
Halo? Halo, halo, halo. O, działa. Jestem. Halo. Dobra. Trochę za głośno jestem chyba. O, teraz będzie ok. True for yourself. Dobra, czyli chyba powinno być ok. Nie, słuchać mnie dobrze? Halo? Wiem, trochę echo jest teraz. No, powinno być ok. Nic nawet szumów nie mam. Dobra, ogarnęliśmy to. Nie wiem, coś mi się OBS spierdzielił. Ale powinno być już mnie słychać. Napierdzielę 18 minut na konfigurowaniu tego. No i może inaczej to zrobimy. Jezus Maria, nie chciałem tego. Ja teraz tego live'a wyłączę i zrobię go chyba ponownie, albo w sumie... Nie no, już coś tam chyba jest, to już nie ma co. Nie wiem, jesteś na live'ie? Chyba nie wiem, czy nie są wyświetlenia. 4. Dobra, nie wiem o chuj chodziło, ale chyba działa. I'm not a synth. End of discussion. I understand. I won't pry any further. No, Acadia teraz is mnie open posłuchać, to nie you. wiem jak w sumie. Feel free to walk the grounds. Introduce yourself to... Nie, moment, jeszcze... Muszę zrobić jeden test jeszcze na telefonie. Jeszcze przez chwilkę będzie echo. Żeby było w miarę równo głośność. to my co-founders, Faraday and Chase. Kasumi is usually working down below. Whenever you wish to see her. Halo. Is there anything else you'd like to discuss before you No, go? dobrze jest. No, to chyba nie jest już tak. Ani ja za głośno, ani... Ani żeby mnie w ogóle nie było słychać. Kurczę, ktoś jest na live, no. Chyba nikogo nie ma. Dobra. Careful with your words. Tell me more about this place, Acadia. All I want is to bring as many synths here as I can, and give them a chance to know what they really are. To embrace it. Beyond that, we just want to live in peace. I don't have any grand plans for expansion. Just existing as we are now is enough. Was there anything else? So, everyone here in Acadia is a synth? Yes. Either they were escapees we managed to find before the Institute could, or they were victims of a mind wipe, and we revealed the truth to them. You're from the Commonwealth, like Kasumi, yes? I'm sure you've had your own experiences with my kind. O, siema Runner. Runner, umiałbyś mniej więcej określić, czy nie jest za głośno, za cicho? Bo przez ostatnie 20 minut live'a byłem
OBS mi nie przechwytywał dźwięku, pomimo tego, że pokazywał mi na linii dźwięku, że jest dźwięk. Więc no, nie wiem, posłuchaj trochę gry, posłuchaj trochę mnie i porównaj. I've been impressed with the synths I've come across. That's good to hear. I hope your opinion of us only continues to get better. Now, was there anything else? I should get going. Of course. Perhaps we're in there a long time. Are you feeling all right? I'm fine. You worry too much. Sometimes I feel like you don't worry enough. You know we blew 3 more relays this week. I'm coming in. You stay right there. O kurde, znowu się odpala ten... Podgłosi się troszeczkę? No dobra. Czekaj, gdzie to było? Filtry. Nie, zawsze miałem na sztywno ustawione ten 21,3 dB, nie? A na dźwięki, które przechodzą minus 12. They're nothing you need to be concerned about. It's not them. I'm concerned about you, DiME. You can't solve all the world's problems. Certainly not all at once. Dearest Faraday, relax. All will be fine. Nie mam Forza Horizon 4. A co myśmy tutaj mieli za zadanie? No mieliśmy tutaj pomóc tym 2 gościom. So, you've talked to DiME. You know why we're here. I certainly hope that you'll consider helping us. DiME's vision is worth fighting for. No szczerze pograłbym sobie tą Forza, ale nie mam hajsu na to, nie? So you're a synth? I am. I hope that's not a problem for you. DiME has worked hard to create a place for us where we can be safe from those who don't accept us. He's put so much of himself into this, all his time and energy devoted to helping others. He never stops to think of himself. Sometimes I worry about, well, if I wasn't here to make sure his equipment is all functional. And that's not even mentioning maintaining the fog condensers. So many things to keep track of. Dobra, nie wiem, jak jest za darmo, no to masz mi tam powiedzieć, gdzie co i jak. Nie wiem, czekaj, jaką tu w ogóle rangę miałeś? Sprawdzę. O, z plusem to wbijesz. You do all this work yourself? Mostly, yes. I get help from the others when I can, but no one else really understands DiME the way I do. Can you tell me about the fog condensers? Oh, those? DiME and I designed them when it became clear the fog was only getting worse. They're effective, but have such a limited range. DiME insisted we provide them to the people of Far Harbor, and I'm so glad we did. Without the condensers, I'm not sure they'd have anywhere left. DiME looks like he's had a lot of work done. Well, that's certainly an understatement. Between the two of us, we've made so many modifications. He was just a prototype, never built for all this. It took a lot to overcome the limitations of the original design and expand his memory. It really is remarkable, isn't it? He's overcome so much. No siema, Runner. Powiedz mi, gdzie ten Forza jest. O, witaj Wojtek. Panie Runner. Halo. Co? No, gdzie ta Forza niby jest? To stary. Właśnie mi się pobiera, czekaj. Ale skąd? Mam... Jeszcze 11 giga będzie mi się Ale pobierało. skąd, kurwa, pytam się, a nie ile? Microsoft Store. Niech ci będzie, że sprawdzę. Co tak wcześnie live się pytasz Wojtek? Wiesz co, generalnie dlatego, że o około 12 jadę do kina do Dąbrowy. Więc no. Na jaki film? Jakiś tam, nie pamiętam dokładnie. Kurwa, coś mi się Microsoft nie chce odpalić. Store. Dobra, jebać W to ogóle sobie. ci się nie chce odpalić? No, czy nie, bo ja pamiętam, że tam go jakoś blokowałem ostro, więc no. Może być tak, że przez to właśnie, że blokowałem go. Wtedy nie wiedziałem, że ja będę ci w ogóle musiał z tego kiedyś korzystać.
Ej, dobra. Że nie będzie ci się chciał w ogóle odpalić, ani żadna aplikacja z Microsoft No bo po Store, co mi, to znaczy, no. że musisz nowego użytkownika stworzyć. Wcale nie muszę. Wiem, że blokowałem parę opcji, które blokowały z góry Microsoft Store. Dobra. Nie wiem, jak chcesz to możesz zostać, ale byłoby raczej skazane, żebyś wyszedł. Znaczy nie wiesz, no nie wyganiam się, ale tu mam tutaj grę fabularną, więc trzeba słuchać dialogów, a jak tu byś coś mówił, no to... No wiem. No, ferie kino, no to, no, a jak? Kiedy wolne będę miał? Następne. Takie fajne. Dobra, dalej jedziemy, bo już... He's become so much more than he once was, and all he thinks of is others. If there's anything I can do to help out, just let me know. Well, if you're determined to help, there is something you could do. It's likely somewhat dangerous, though, so I understand if you'd rather not. There's a boat along the coast of the island. It was transporting some hardware we needed. Storage drives. The boat never finished the trip, you see, so the drives are still out there. I could really use them here for extra parts, if nothing else. My understanding is that the boat wrecked southwest of here, so does this sound like something you could handle? Nie wyganiam się, ale wypierdalaj, ta. Dokładnie, Wojtek. Przeczytałem to, zanim to usunąłeś. XD. What happened to the boat? Why didn't it make it? The island is dangerous, after all, but I really could use the spare parts. So, will you find them? I don't do much for free, Faraday. Ah, right. Of course. I should have thought of that. How does 100 caps sound? Dobra, ryzykujemy. Didn't you say this might be dangerous? 100 caps seems a little light if danger is involved. Okay, I see what's going on here. You're not gonna pull one over on me. No, sir. 100 caps was my offer, and that's final. Now, Pieprzona charyzma. To jest akurat... głupie trochę w Falloutie. Ta charyzma, bo... to powinno działać bardziej randomowo. Powinien być jakieś procenty szansy już od samego początku. A nie, że dosłownie każda odpowiedź, która wymaga charyzmy, jeżeli jej nie posiadasz, to w ogóle wypieprza. Are we done talking then? I'm confused. Dobra, no bierzemy to. Faraday. I'll get the drives for you. Thank you. I really do appreciate it. Powinna być chociaż jakaś drobna szansa, żeby przekonać kogoś. No tak, był autko. Wcześniej na live w ogóle miałem problem, że... że nie przechwytywało mi dźwięku, wiesz? Więc przez około 20 minut live'a byłem cicho i miałem nawet pomysł, żeby go tak jakby przerwać i wznowić ponownie, żeby wiesz, żeby po prostu nie było, że te 20 minut jakoś przypada, nie? Ale jak już inne osoby wbiły, no to nie ma co, no, pomóż przejść, nie wiem gdzie ta XeriXo jest. No tak, już jestem tutaj. A na szczęście niedaleko, ale jestem. A, tu jest to DiME. Chyba nie DiME, tylko ta XeriXo. Hi. You track Kasumi here. I'm impressed. Perhaps not as quietly or efficiently as possible, but thankfully she was never in any real danger. I'm afraid your journey was unnecessary. Wiesz co, nie byłem u żadnych dzieci. Nie wiem, na razie... jedyne co zrobiłem to weszłem do tej lokacji, pogadałem trochę i tyle. I wanted to see for myself that she's safe. You have my word. Acadia is a safe haven for synths. Were it not, I would not have aided anyone in reaching it. Every synth I've tracked down, every synth convinced to come here, has been assured that he or she will come to no harm. My job is to make sure they all remain safe, no matter what. Understand? Hey, no argument from me. Good. Glad to hear it. You have DiME's blessing, so by all means, make yourself comfortable. So, what's your story? I used to be a courser, returning synths that had escaped from the Institute. I was tracking a synth and instead found DiME. He convinced me of the truth and the error of my ways. I rejected the Institute, made sure they couldn't track me,
and dedicated my life to instead helping synths find freedom. Jaki kurde zwrot akcji, nie? Była łowczym, a teraz nagle pomaga im. To nieźle. Tell me about Acadia. DiME's told you most of what you need to know. It's as safe as we can make it for now. With every new synth we rescue, we're better able to defend ourselves. I'd like to help you all. Is there anything I can do? Actually, as a matter of fact, there is. If you're serious about contributing, well, we've got a situation I need someone to look into. You've had some experience traveling around the island, so you may be decently equipped to handle it. What's the problem? We were expecting a new synth to arrive, and he should have been here by now. There's been no sign of him, and I'm concerned that he might have become lost on the way here. You have any leads on where he might be? You should start by talking to Brooks in Far Harbor. He's one of us, a synth. He's the one who meets the new arrivals and gets them started on the journey here. Of course, he's not likely to tell you anything without proof that you're working for me. If he doesn't cooperate, tell him that his designation is L792. That should convince him. That's as much help as I can give you for now. Please, hurry. If that synth is out there alone, he won't last long. Znaczy, z jednej strony powinniśmy jako instytut, a z drugiej strony po co? W ogóle jak ta babka podała nam ten jego kod jakby seryjny, nie? To my chyba możemy go uśpić, nie? Wiesz, jak go kurwa przynieść tutaj. Wiesz, bo my mniej więcej chyba znamy komendę na tego, na zgaszenie syntka, nie? A przynajmniej to robiliśmy w fabule. Jeszcze pokradnę sobie trochę budzików, bo czemu by nie? A nie, ja tego nie zostawię. Okej, ten gość jeszcze pracuje. A czemu to jeszcze mamy do zrobienia? Aha. No dobra, czyli jednak chuja mu zrobimy. Dobra, czyli teraz będziemy pomagać Chase oraz temu Fara, coś tam kurwa. No w sumie ten kod odwołania mógłby działać na kodzie seryjnym, nie? Znaczy wtedy byłoby zbyt łatwo jakby zamknąć synthków. W ogóle co tutaj jest? A, to jest chyba te zejście na dół do tego. Na razie ja tam nie chcę schodzić. Ja to zawsze wykonuję tak dziwnie, że na początku questy poboczne, a później główne. Czyli teraz fabularnie to ma nawet sens, bo nie musimy się śpieszyć przecież. A tu jest to rozmawianie. I tutaj są te dwie rzeczy. Myślę, że... Może na początku w tamtą stronę. Dobra. Trochę nie fajnie, że jest noc, ale cóż. Aż mi mikrofon spadł. Właśnie Wojtek. Słychać mi trochę gorzej? Czy tam lepiej? Musiałem jakby kompletnie zrestartować ustawienia mikrofonu, nie? Więc ja teraz tak dałem na sztywno. Powiedzieć do dzieci, ale o co ci dokładnie chodzi? Troszkę nie rozumiem. Normalnie mnie słuchać, no to okej. Ale nie rozumiem, o co ci chodzi z tymi dziećmi. Podaję. A że ściął się na chwilę? Jeśli atomu. No nie wiem, no jak mi pokażesz gdzie są, to mogę pójść, nie? O kurwa, co to jest? O kurde. Czekaj, trzeba będzie na niego czegoś użyć fajnego. W sumie, ten karabin, nie no. Myślę, że to będzie fajne. O, strzela fireballami. Chodź tutaj. Ty fireballu jeden. Okej, easy. Masz quest u nich, serio? Może. Kriogenny syntetyczny ochraniacz, szmar lewą nogę. No raczej gówno.
Gdzie nie mam questa u nich? Mam, nie wiem, mam znaleźć te urządzenia magazynujące, z Brookiem mam porozmawiać i ten. Generalnie mam pomóc tą syntką, nie? Chyba, że tego questa, którego właśnie teraz wykonuję, to jest to, choć nie wiem. Dobra, mamy iść w lewo bardziej. Tam widzę kolejnego tego. O, gdzie zwykłe. No, może być później. Albo raczej będzie później. O, trapery. Nie, mogłoby mi zaliczyć tam miejscówkę jako zwiedzoną? Chyba muszę je zdjąć wszystkie. Nie. A, zdejmę. Okej. Ojej, ta. Kurwa. Trafię tą głowę. Jezu. Dostał głowę i jeszcze żyje. No już nie żyje. O, siema. Słyszałem zbyt dużą czułość myszy, więc zmniejszę ją. O, jest taka zła i rysująca DPI. Są tu jeszcze jakie? Trapery? Dokumenty techniczne. Kurwa, teraz tyle tych dokumentów jest. Ile hajsu się marnuje. Kurwa, Steambaka użył. Jakiś mądrzejszy. No, dobra. Czy jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Nie no, jakiś saveik. Nie wiem, generalnie miałem grać samemu, ale zauważyłem, że mam około 3 godziny i że nikogo nie ma na Discordzie, więc to jest taka idealna sytuacja do zrobienia streama. Nice. Jakieś kapsle, to wygląda nawet ciekawie. Wszystko. I żelazko. Dobra, tutaj nic. O, jakaś skrzyneczka. Dobra, my idziemy w drugą stronę. Czyli w tamtą. Do tego, dobra. Na SW. Bo jest, dobra. Już 5 lajków. Ale w ogóle live'a nie było, już jest 5 lajków. Jakieś radiacje, my tutaj lekko zjada. Co takiego radioaktywnego jest? Chyba taki guli. O Jezu. Moje oczy. O, Coca-Cola. Co się w ogóle może stłuc? Zajebista animacja. Old stuff worth anything? Dobra. Jezus Maria. Looks promising. O, sejfik.
it. O, witaj biznes. Witaj na live. Nothing but scrap in here. O, kurwa. Dobra. Nie zbierajmy już tego syfu. Bo na SW, więc tam. Zaraz może tam będziemy. Ja pierdolę jak ciemno. Pewnie przez to macie chujową jakoś live'a. Bo YouTuber lubi sobie trochę zmniejszać jakość, kiedy jest ciemno. A co to jest? Radokura. A to nie przypadkiem kogut? XD? Nie wiem. Znaleźć urządzenie magazynujące. Radokura, no. Tutaj niby to jest. O kurde. Łódka. No mamy tutaj, o. Urządzenie. I cyk. Easy. Can't pick this. Przy Wiktorii. Co to w ogóle takie dziwne jest taka woda tutaj. Taka z dupy, taka. O. Gdybym nie miał lepszej, to byłby naprawdę dobry lucik. Chyba tam tego klucza nie znajdziemy sobie. Co tam makryli? No dobra, to możemy się teraz wrócić jeszcze do Far Harbor. Szukamy tego syntka, nie? No, tutaj jest nawet. Can I interest you in anything, stranger? I need to talk to you about a missing synth. Yeah? Well, it's not something I talk about with outsiders. So you can either buy something or move along. I'm working with Chase. She told me that your designation is L792. Okay, I believe you. Keep it down, all right? It's real private information. I know the synth you're talking about. He's a younger guy. Maybe early 20s with white hair. Goes by the name Derek. Thing is, he showed up way earlier than he was supposed to. Thought a courser was on his tail, so he rushed the timetable. To be honest, the guy was a wreck. He was scared shitless, looking over his shoulder every 5 minutes and attracting unwanted attention. Tried to calm him down, but he panicked and ran off into the fog. That was the last I saw of him. Mógłbyś zadać jeszcze raz to pytanie, bo trochę nie zrozumiałem, co napisałeś. You let him run off alone? What the hell was I supposed to do? I'm on my own here. Look, if you're really going after that synth, I'm pretty sure he took the road south out of town. Maybe you could head that way. Just be careful out there. And thanks. There aren't many who'd go out in the fog to help a synth, especially one they don't even know. I feel like shit about what happened. I really do. I hope you can make it right. No dobra. No tam, dali mnie. Dodatkowo raz miałem pójść do tej całej kasumi, nie wiem. Wydaje się, że też pójdziemy, myślę, dzisiaj. Znaczy, jeżeli to będzie wszystko, to jeszcze sobie takie trochę krótkie by było.
że bierzemy tą Kasumi do domu chyba, ale ona sobie chyba nie będzie chciała, nie? A jeżeli to będzie to, że ona po prostu sobie wróci do domu jakby jak gdyby nigdy nic, no to dosyć krótko. To byłoby 7 godzin gry. Ale wątpię, że nie będzie, raczej wątpię, żeby było aż tak łatwo, nie? Czy radiacja jakaś widzę? Ja mam mgła. Żelki. Gdzie jest ten zaginiony syntek? Dobra, Wojtek, nie spoileruj mi. Wszystko się okaże z biegiem live'a. Ślady krwi. There's a trail of blood. Jeden ślad krwi wyprowadzi. O, ślad krwi. Może nie musi, no dobra. Czekaj. Widzę tę krew. Jak w Wiedźminie, kurde, nie? Tylko bez tego rybiego oka. Widzę. Fresh meat crawling in from the fog. Don't care if it's Meyer, Lurk, or man. Ugh, you're cannibals? We survive. What if it's a Meyer Lurk man? Hey, that would be a great name for a superhero. Leave or die. I'm not looking for trouble. I just need to find someone, a young man with white hair. You help me, I'll leave. You won't leave. Ever. Had your chance to run. Opening fire. Głupie te trapery. Mogłyby przeżyć, nie? O kurde, granacik. Wow, you're not going to need that stuff anymore. Oj, chyba nie mieliśmy tak robić. Głowa zaginionego synka. Now he's just starting to have fun. W sumie oni mogli go zabić równie dobrze. A nie, że nie my go zabiliśmy. No w sumie tam mówili, że ten... coś z błotniakami, nie wiem co nawet. Nie zwróciłem na to co bardzo uwagi. Dobra, wracamy do Arkadii. Jest dzionek. Widać niebo ładne jest. Dobre niebo. O, syn tego uchodźca. Maybe someday more places in the world will accept us for who we are.
No, jakie imigranty, kurde, emigranty. Kurde, to moja zbroja się odbija tutaj w tym świetle. Dobra. Gdzie my tu mamy iść? Do tego gościa na początku. Taśma klejąca. Yes? I've got those storage drives you asked for. Oh, that's great. Thank you. Just the two? Really? I somehow thought there were three. I did notice a locked chest that I couldn't open. Maybe the last one was in there. Do you have the key? Key? Chest? I'm afraid I don't know. You know what? This is fine. Just these two is fine. Well, you did your part, so I'll do mine. Thank you for recovering these. Yes? Tell me about yourself, Faraday. Me? I don't know why you'd care. I escaped the Institute, just like others here. Never had my mind wiped, thankfully. I like to think I came along right when DiME needed me. I found him before all this, before Acadia. He needed my help, though he refused to admit it. He's always been stubborn like that. Anyway, I've been by his side ever since, making sure he has everything he needs. Sorry. Never mind. Okay. A gdzie jest to przejść? A widzisz, że chyba na dole. Oby się żadna misja nie odpaliła czy coś. Można jeszcze sprawdzić, co jest niżej drzwi. Acadia is far away enough from the Institute that we don't have to worry, right? Niestety jest tuż. Circuitry is completely fried. Dobra, czyli taka sumie jest tutaj. Tutaj tak trochę mało tego wyposażenia. Nie ma co kraść, kurde. Ło, bardzo trudne drzwi. O, bardzo. Sweet. Źle. Dokładnie, no. Gościu nie jest świadomy. Ja się tylko zastanawiam, co by było, gdybym na samym początku powiedział temu gościowi, witam temu pierwszemu, że jestem właśnie z Instytutu, nie? O, mini atomówki przydadzą mi się. To jest jakaś lampa próżniowa. Co to jest statusik? Lol. To jakie pokój badaj czegoś tam. Lepiej stąd sobie chyba pójdźmy.
chyba nic nie będzie. Nie opłacało się. Trzeba jeszcze ukraść. Zde. No nie. A wracamy do tamtej babki. Na tym piętrze. No nieźle się tutaj rozwinęli. I assume you're not planning on staying long. What's the point of picking up that junk? Łóżki paki. Śmiesznie mi się wydawało, że ten gość jest właśnie tej naszej krypty, nie? Sounds like you got the all clear. So what's your story? Why do you care? I suppose I don't really. Just not too many visitors lately. That new girl and now you. That Kasumi's a good enough kid, I suppose. A little confused, maybe. But then, aren't we all? Not that anyone's asking, but I'll tell you. It all gets easier to deal with when you realize none of it matters. What you are, where you came from, let go of all that, and life gets simple. Is there anything you care about? I mean, staying alive is preferable to not. Beyond that, what's the point of caring? Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Don't have much to work with, but I'm always happy to make a good deal. Let me know if you need something. I probably won't have it, but let me know anyway. Let me think it over. Ah, some other time then. Dobra. Widzę, że to jakiś taki sprzedawca tutaj. No, generalnie, panie Wojtku, jak zbiegli nam z tego. Jak zbiegli nam z instytutu, no to musimy ich okraść, nie no. To jest, wiesz, to jest haracz. Haracz za to, że się tutaj legalnie żyją. I że ja ich nie chcę rozpierdolić wszystkich. Acadia may not look like much from the outside, but it's all some of us have got. Zobaczę, to wejście na górę. Drzwi. Dobra, fajnie. No dosłownie wyglądają jak synki. You're new here too, huh? I mean... A tu co za zejście będzie? A, do tych asumi, dobra. Sprytne. Let's get this show on the road. Potężne kradnięcie. Wyzbędą się wszystkiego. Najbardziej to my potrzebujemy tych klejów. Do tych klejów to ostatnio brakowało i do ostra. Look, I'm not anybody worth talking to. My head is killing me. Now's not a good time. Dobra, porozmawiajmy z nią. Please hurry and find that synth. Your missing synth was jumped by cannibal trappers. He didn't survive. That poor bastard. That synth came here to live in peace, and we failed him in the worst way possible. It's my fault. I should have gone out there to meet him. Damn it all. I'm glad we were able to bring some closure to the matter. You deserve this. And shall we say 200 caps? Given the risks I took to find your synth, I think I deserve more than that. I suppose that's a fair request. O, no nareszcie się udało. Dobra, już kolejny raz nie będziemy prosić. You said this wasn't the first time a synth has gone missing. Of course not. For someone without weapons or field training, crossing this island is deadly. Thanks again for your help. Be safe out there. A po co my takie karabiny? Ja z tego nie skorzystam w ogóle chyba. Taki karabin to dla mnie chyba sensu nie ma zbytnio. Trochę levela.
Nowego levela nie mam jeszcze. Dobra, schodzimy do tej kasumi chyba. O, witaj autko. Nareszcie mnie słychać, nie? Nie wiem, wcześniej mi się coś spieprzyło z tym. Z OBS-em. To ja generalnie mówiłem to, że nie chciałem z tobą grać. I mówiłem jeszcze, że jak nikogo nie będzie na live, to że po godzinie live'a sobie zagramy, ale jak widzisz tutaj jest ktoś. A nie wiem, może być tak, że po 2 godzinach live'a można zagrać. Nie wiem, zobaczy się jeszcze. Dobra, gadamy do niej. Kasumi. Kasumi Nakano? Sorry, I'm right in the middle of something. What's that you're working on? Just trying to cobble some pre-war junk into something usable. Now, do you mind telling me what you're doing here? O, nie wiem, zobaczymy. Your parents sent me. They want you to come home. They did what? You came all this way for me. Look, my mom and dad, I mean, those people that were taking care of me, they wouldn't want me back. Not if they knew the truth. What do you mean? I'm not their daughter. I'm a synth. I thought if I just left, it would be easier for them. How would that conversation have gone anyway? I've been lying to you this whole time? Your real daughter is dead and I replaced her? Listen, do you have any proof that you're actually a synth? Little things. Dreams of waking up in a lab. Years I can't remember from when I was a kid. Not to mention how I never quite fit in back at home. I know. It must be hard for you. I just want to make sure you're here for the right reasons. Yeah, so I am. I mean, yes. I believe I'm a synth, but there's something wrong here with Acadia. There's more going on than just the refuge. I can't leave until I've gotten to the bottom of it. I've done enough running. Fine. It's your choice, Kasumi. Thank you. Now, I just have to figure out how to... Wait, you find things, track down answers. That's what you do, right? That's why you came after me. What if I told you that there's a secret? A big secret here, on this island. Something way more important than just one lost girl. What are you talking about? Where to begin? You saw all those computers that DiME's hooked up to, right? They hold his memories, or offload data from his brain. Or maybe some combination of both? Well, Faraday asked me to help do some repairs on them, and, you know, I got curious. There's like a century's worth of life experiences in there, and that's when I see it. Data models DiME has been making. One was the fog taking over Far Harbor. Another was a nuclear detonation on the island. Plus, death counts. What if DiME is so open and welcoming because he's actually hiding something from us? A plan to wipe out the rest of the island. Nie wiem, rób co chcesz. You don't trust DiME? After you came all this way for him? I didn't come to Acadia for him. I came here because this place offered answers. And now that I found a place I belong, I'd rather not lose it all if DiME is secretly planning to destroy everything. I'll help if I can, but that's not much to go on. I know. I've been working on that, but I haven't had much luck. I keep seeing DiME, Faraday, and Chase head into the laboratory at the other end of the hall. Then they come out later looking like they've been arguing. There's actually a storage space right next to there. It'd be a perfect spot to hide and eavesdrop, but it's been locked up. I've also tried breaking into Faraday's terminal, since he and DiME are so close, but the security on it is crazy.
Step aside and let the master hacker show you how it's done. If you're sure. Good luck. Once you have something, let me know. 9 widzów, no założę się, że się licznik zbugował, nie? Bo generalnie ten licznik działa tak, że jak nie wykrywa żadnych osób na live, no to wykrywa tak jakby wyświetlenia. Więc no. Ale co my mamy tutaj do zrobienia? Nice. Jak łatwo. Nie wiem, zobaczymy. Tak autko widziałem i mam lepsze wyposażenie jako XeriXo. Zobaczmy sobie ten rozdział kasuli. Czy mamy się pytać DiME? Dobra, zapytajmy się go. Choć przed tym zrobię może save'a. Excuse me. Yes? Sorry. Never mind. Okay. Excuse me. Did you need something? I'd like to help you all. Is there anything I can do? You've already done enough. Thank you. Hey, DiME. What can I do for you? Aha. Można powiedzieć na to, że jest z instytutu. Lol. Dobra. Nie, może damy na początku twoje wspomnienia. Well, I know you left some of your memories behind in an old submarine base. That you're worried the children of Adam will get to them. You've been busy. I was hoping you were taking your time learning more about us. Huh. I suppose you have. Maybe this is an opportunity for both of us. I can't send any of my people without risking the children of Adam linking them back to Acadia. But you're new to the island. What are you planning, DiME? Before I begin, how much do you know? Did you have any questions for me? About Far Harbor, the children of Adam, or my memories? You left your memories behind? How does that work? As a prototype synth, my raw data capacity is limited. I began using computer banks to expand.
to give me room to ponder, see new things. I had to leave some of my earliest memories behind when I left the sub-base to the children of Adam. I thought they were safe. I had to leave some of my... As a prototype synth, I had to leave some of my earliest memory. Dobra. Doszukałem teraz. You're keeping Far Harbor safe, is that it? Not exactly. They're fiercely independent. But the fog was starting to choke more and more of the island. So I proposed a trade. We would give them the technology to keep the fog at bay, in return for them being a lifeline to the outside world, a safe dock, and a place to buy supplies. Unfortunately, the children of Adam view the radioactive fog as a holy portent, and their bloodied history with Far Harbor puts us at odds. The children of Adam on this island. You were helping them? Yes. I know their faith in radiation as a type of god is a bit different, but who am I to judge? I was using a submarine base as a home when Martin and his followers stumbled inside. They had been cast out of Far Harbor for their beliefs. When I left to found Acadia, I knew the base would be in safe hands. They needed a home, a place to belong, just like I did. But now Martin is gone, and his successor, Tectus, wants to finally end the feud with Far Harbor by letting the fog swallow them. I know all I need to. Then my plan is simple. Pose as a recruit and infiltrate the children of Adam. Gain access to their base. In the old command center, guarded by some pre-war security measures, you'll find my memory banks. I'll give you the program you need in order to access my memories. Bring me anything you find. It's not going to be like a normal hack. You'll be breaking through a version of my own mental network. It'll consider you to be an intruder. I've loaded the program with some instructions I've recorded that will help guide you through it. I'm afraid it's difficult to explain without seeing it for yourself. So how does this program work? There will be a fairly ordinary-looking terminal with some attachments. The program will give you access to the terminal. Once you attempt to obtain a memory, your perspective might shift a little. Just relax then. The program will explain things to you as you need them. Actually, I already have the program. I was thorough. Well, I guess that just means I've picked the right person for the job. One more thing before you leave. Whatever you do, don't assault the children of Adam directly. Our ultimate goal must be to bring peace. If you attack them, they'll consider themselves at war with the outside world. Dobra. Siema Bertis. A mówisz Wojtek, że tam pamiętasz tą misję? Akurat to co usunąłeś tam też przeczytałem. Zobaczymy czy będzie ciężka. Na pewno jest jakoś taka trochę nietypowa ta misja. Gdzie Takasumi jest tam dalej. No, jeps. Hello. Turns out DiME's earliest memories are in the hands of the children of Adam. He's afraid of what they're going to find. So, is that what those death projections were about? It wasn't DiME planning to destroy the island. He's worried the children of Adam will. Or is he still hiding something? What could be in those memories that he would leave them behind? Is there really something in them that's dangerous? Do you have a way in? Into his memories? Assuming you can get past the children of Adam, of course. I got this program that Faraday and DiME wrote. It's supposed to help me access the memory banks. Really? How would that work? When I was taking a peek in the computers he has here, DiME was hooked up to his chair. I was just tapping into it. I wonder if you'll need to, you know,
connect to the old banks the way he does? Some kind of connection between your head and the computer. I'll bet that's it. And then Faraday's program would be translating DiME's thoughts and data, helping you through any security guarding it. I'm sorry, I'm making assumptions. It's just, well, it's a little exciting, isn't it? You'll let me know what you find? I'll keep an eye on things here. So, say I get the memories. What then? If it's something that would really threaten the island, then it's better out of the hands of the children of Adam. Or Far Harbor, even. And if DiME really can't be trusted, we'll have his own memories to confront him with. I'll get DiME's memories, and then we'll figure out things from there. Good luck. Kolejny level. Ja tam mówiłem, że będę ulepszał tego. Udźwig. W sumie tak już za bardzo sensu nie ma niczego ulepszać. Niby można damage, ale tak średnio. O, to jest fajna opcja. Tam piszą jeszcze na Discordzie. Dobra. No to tutaj skończyliśmy ten. Nie wiem, czy się przywitałem z tą Vertis, więc jeżeli nie, to jeszcze raz się ma. Myślę, że się ma, no. Już nie pamiętam. A co my teraz mamy w ogóle zrobić? Plany. Dostanie się do terminalu. Tam jeszcze było jakieś zadanie chyba. Nie. To są te kompletnie inne. Wszyscy się piszą, muszę sprawdzić. Kurde, gdzie jest wyjście? Jeszcze jedno piętro. O. No, w sensie idę do tego. Gdzie to jest? No do terminalu tego całego. Jądro, które jest jakieś. Co piszą ciągle? Co oni są? No tak, do dzieci. Ja bym ich nazywał atomiarzami. To nie są dzieci atomu, to są atomiarze. O! A tu chyba trochę niebezpiecznie. Mi się to nie chce akurat udawać. Tylko tam. No siema XeriXo. To jest kurwa smutne. Latańsko.
Ja pierdolę. Z2. Kurwa, dzwonili do mnie, kurwa. No, siema. To jedziemy dalej. Zimno. Przydałby się jetpack jak w GTA San Andreas. Czyli latasz ile chcesz. Potem to tak dosyć ogranicza nas. Jednakże też daje nam sporo. Czekaj, ja tamtemu gościowi nie powiedziałem, że jestem z instytutu. Myśmy mieli to zrobić. Wiesz co? Dobra, wczytajmy gierkę może. W sensie... albo nie, tutaj zapiszę gierę. Jest tutaj zapisana. Ta. I my teraz wracamy tam i mówimy mu, że jesteśmy... Gdzie to jest Akadia? Tutaj. Jestem ciekawy reakcji, no. Dobra, zrobię to teraz. Jestem po prostu ciekawy reakcji i tyle. Kurwa, przecież spałem jak pierdolę. Maybe someday more places in the world will... Nie no, chyba jest ten... Chyba są szumy, moment, dogarnę je. No, są szumy. Dodaj bramka szumów. No to... Chyba teraz mnie tak, nie wiem, przerywa? Coś? Czy dobrze jest? Hey, DiME. Please work quickly. I don't know how long my memory banks will be safe from the children of Adam. Nie, teraz jest lepiej, czy nadal słabo? I'm just gonna tell you right now, DiME. I'm in the Institute. That's quite an admission to make. I'm used to the Institute striking from the shadows. I'll say this to you. I'm not your enemy. I only wish to live here, in peace, with my people. As a scientist, can you not see the value of independent synth life? You have a chance here to witness how wondrous that could be. All you have to do is do nothing. Don't tell your fellow researchers about us. Don't tell them we're here. I don't suppose there's any way you and your people would return to the Institute peacefully. I appreciate the offer. I do,
actually. No one wants bloodshed, but we can't go back. And I'm not going to hide. If you want us, fine. But we'll fight for this. For Acadia's existence. Consider my offer. Don't say anything. What have you got to lose? Now, did you need anything else? Who are you? What's your story? I came to this island over a century ago, hiding from my creators, the Institute. But after my escape felt secured, I was left with nothing. No programmed task. No false memories. I spent a year just sitting in a cave. Just sitting. One day, it finally occurred that maybe I could decide for myself what to do, who I was. I've been doing that ever since. Was there anything else? I should get going. Of course. Dobra. Liczę, że to nie było jakoś specjalne. Specjalnie dobre. Nie, na pewno jest dobrze z tym moim głosem? W sensie nie wiem, są jakieś szumy lub jakieś, nie wiem, takie... Wcześniej widziałem na linii głośności mikrofonu, że ciągle jakiś głos wykrywało, pomimo tego, że nic nie mówiłem, nie? Później wypowiedzieć wojnę, ale po co? Po co im wojny wypowiadać? Jak sobie chcą żyć, to niech sobie żyją i tyle. Lol. Nawet im trochę pomogę. Też... Pomoc na Aster. A teraz trochę śmiesznie, może skoczymy tam po prostu. Są lekkie szumy, jak coś mówisz? No to może to wynika z tego, że jestem trochę tak głośno, nie? Czekaj. Nie wiem, może teraz jest lepiej? Właśnie spróbuję skoczyć tak, żeby ich nie zranić. O, bezpiecznie. Please, you can't do this. It's Grand Zealot to you, and your dedication is coming to doubt. You need to prove your faith. One of you may return to the fold. The other will return to Adam. Richter, this is insane. You can't expect us to... Will there be anything else? That'll be all, sister. Thank you, Grand Zealot. Uj, zbugowałem się. Nie! O, ja żyję. Muszę stąd jakoś wyjść. Hello. Pardon me. You. What are you doing here? Did Far Harbor send you? What's your problem with Far Harbor? Those heathens persecute our missionaries and use profane technology to steal land that rightfully belongs to Adam. Not sure which sin is worse. And I want you to assure me you're not here to do their bidding. It's okay. I'm not from Far Harbor. I'm from the Commonwealth. Quite the journey. So, explain to me what you're doing here. You come seeking a place among Adam's children? Adam's children? Who are they? We are the children of Adam, servants of the creator of this and all worlds. You walk through his domain. What do you mean, his domain? The island. You've seen the fog, heard the Geiger counter on your little bracelet pipe up? That is Adam, spreading his glow across this land. And that glow is the path to our salvation. So, you worship radiation? We worship its ability to transform, to create something better. Why? That idea call to you? I'm interested in joining. Sign me up. Decisions of who may enter our family we leave to Adam.
You'll have to perform a ritual. Prove yourself worthy in his eyes. By doing what, exactly? There is a small spring not far from here. Those chosen by Adam drink and are granted something. A token, an experience. Those not chosen rarely return. All right. I'll do what Adam requires. Then let us hope he deems you fit. Go to the spring. Drink. You come back, we'll discuss you joining the faithful. To jest trochę samobójcza misja. Nie wiem, może damy radę jakoś przejść. Żeby się dało po prostu wejść tutaj i tyle. Nie, się wkurzam. A mamy ich nie zabijać. Dobra, to się lecimy napić. Is that a Pip-Boy? I've heard about those. Let's trade. I'll be damned if I give up on taking back my land. O to chodzi. O chuj, jaka faza. Jakie narkotyzujące to jest. This can't be real. O. Hello. Excuse me. Jestem. Dobrze zapomniałem. Dokładnie.
Wytwórnie kremówek. Excuse me. Ciągle będzie mówiła to samo, więc nie ma co. Kurde. Wezmę może coś mocniejszego. Now he's just starting to have fun. Feeling eyes on my back. Playtime's over! That's how we do things around here. Projekt Poznanie wchodzi. Po 80 za gula. Jestem. Widzimy, nie? Co my tutaj mamy? Skrzynkę. Chodźcie tam tu. Needs a password. Must be some clue around here. What's the point of picking up that junk? Ja mamy teraz iść. Tu skrytkę. Needs a password. Must be some clue around here. Trochę chyba nie rozumiem, co tam tutaj zrobić. Chyba, że coś chodzi z tymi obrazkami, nie? Ale tam się po prostu wrócił i to wziął, nie? Myślałem, że na spokojnie wykonać niby. Wojtek, wiesz może o co chodzi? Bo ja tak średnio. Więc my teraz tak ciągle na fazie będziemy, czy jak? Kto tu do mnie znowu spisał?
Spróbuję jeszcze raz otworzyć. Dobra. Needs a password. Must be some clue around here. Needs a password. Must be some clue around here. Widzę, niby gdzieś tutaj musi być hasło do tego. Nie, coś tutaj niby jest. Będziemy je mówisz? To zajrzyjmy się może po tym miejscu. Tam to nic nie będzie. Za 20 minut będę, chyba nie.
Jest taka sprawa nagła, że aktualnie właśnie kończę live'a, nie? Jestem trochę zajęty jednak. Więc no, zostaniemy tutaj w tym miejscu. Więc wam żegnam. Wiem, że musieliście czekać, ale no, nagła sytuacja. Może kiedyś indziej wyjaśnię. A no to do następnych live'ów na razie.